ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2024-25ର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। 51 ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ମପାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସ୍ପିଡୋମିଟର, ଅପସନ୍ ବି ଲାକ୍ଟୋମିଟର, ଅପସନ୍ ସି ବାରୋମିଟର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଏନିମୋମିଟର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବାରୋମିଟର। ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 2 ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଲଜିୟମର ଲବଣାକ୍ତ ଝରଣା ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ପା, ଅପସନ୍ ବି ଧୂଆଁଧାର, ଅପସନ୍ ସି ବରେହି ପାଣି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କୁଞ୍ଚିକା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ପା। ବେଲଜିୟମର ଲବଣାକ୍ତ ଝରଣା ନାମ ହେଉଛି ସ୍ପା। 3 ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସହରକୁ ଗୋଲାପୀ ସହର କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ପାଟଣା, ଅପସନ୍ ସି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଜୟପୁର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜୟପୁର। ଜୟପୁର ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଜୟପୁର ସହରକୁ ଗୋଲାପୀ ସହର କୁହାଯାଏ। 4 ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶକୁ ଚିରବସନ୍ତର ଦେଶ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଇକ୍ୱେଡର, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇକ୍ୱେଡର। ଇକ୍ୱେଡର ଦେଶକୁ ଚିରବସନ୍ତର ଦେଶ କୁହାଯାଏ। 5 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ବି 1931 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ସି 1935 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ। 6 ପ୍ରଶ୍ନ, ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଇତିହାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାଗବତ, ଅପସନ୍ ବି ମହାଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ରାମାୟଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ପିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମହାଭାରତ। 7 ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଟଳିପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଟକୁରା, ଅପସନ୍ ବି ପାଟଣା, ଅପସନ୍ ସି ରାଞ୍ଚି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ମୁମ୍ବାଇ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପାଟଣା। ପାଟଳିପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହେଉଛି ପାଟଣା। 8 ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସିଆର ଆଲୋକ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାବୀର, ଅପସନ୍ ବି ଚାଣକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଅଶୋକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବୁଦ୍ଧଦେବ। 9 ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। 10 ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ବି ୟୁରୋପ, ଅପସନ୍ ସି ଏସିଆ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଏସିଆ। ଏସିଆ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ। 11 ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତାର ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଙ୍ଗୁଇଲା, ଅପସନ୍ ବି ଅରୁବା, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବାହାରିନ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାହାରିନ୍। ବାହାରିନ୍ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତାର ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। 12 ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଭା, ଅପସନ୍ ବି କୋର୍, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଶିଳା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୋର୍। ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶକୁ କୋର୍ କୁହାଯାଏ। 13 ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିବାଜୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମରହଟ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବିହାର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମରହଟ୍ଟା। ଶିବାଜୀ ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ। 14 ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ପତନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1910 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ବି 1835 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 18 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ସି 1803 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 8 ତାରିଖ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 1919 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1803 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 8 ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ପତନ ହୋଇଥିଲା। 15 ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ କେଉଁ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି ସୋମନାଥ, ଅପସନ୍ ସି ହରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କେଦାରନାଥ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହରିଦ୍ୱାର। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ହରିଦ୍ୱାର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ।
16 प्रश्न केबे भारत संविधान सभा देश पर जातीय पताका स्थिर होता? ऑप्शन ए 1947 मसीहा जुलाई मास 22 तारिख, ऑप्शन बी 1948 मसीहा अगस्ट मास 26 तारिख, ऑप्शन सी 1950 मसीहा सेप्टेम्बर मास 15 तारिख एवं ऑप्शन डी 1952 मसीहा जुलाई मास 20 तारिख। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन ए 1947 मसीहा जुलाई मास 22 तारिख। यही दिन भारत संविधान सभा जातीय पताका स्थिर होता। 17 प्रश्न केउं यंत्र साहाय्य पवनर बेग मपा जाए? ऑप्शन ए बारोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर एवं ऑप्शन डी एनीमोमीटर। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन डी एनीमोमीटर। यही यंत्र साहाय्य पवनर बेग मपा जाए। 18 प्रश्न नदी समुद्र में मिसिबा समय केउं भूमि रूप सृष्टि होता है? ऑप्शन ए पहाड़िया भूमि, ऑप्शन बी समतल भूमि, ऑप्शन सी आर्द्र भूमि एवं ऑप्शन डी त्रिकोण भूमि। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन डी त्रिकोण भूमि। नदी समुद्र में मिसिबा समय त्रिकोण भूमि सृष्टि होता है। 19 प्रश्न केउं महासागर पृथ्वीर बृहत्तम एवं गभीरतम अटे? ऑप्शन ए आंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन बी भारत महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर एवं ऑप्शन डी दक्षिण महासागर। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागरटी होची पृथ्वीर बृहत्तम एवं गभीरतम सागर। 20 प्रश्न केउं शहर को वायुनगरी कहती? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी चिकागो, ऑप्शन सी थाईलैंड एवं ऑप्शन डी ब्राजिल। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन बी चिकागो। चिकागो शहर को वायुनगरी कहती। 21 प्रश्न कलिंग युद्ध केबे होइथिला? ऑप्शन ए ख्रीष्टपूर्व 260, ऑप्शन बी ख्रीष्टपूर्व 261, ऑप्शन सी ख्रीष्टपूर्व 262 एवं ऑप्शन डी ख्रीष्टपूर्व 263। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन बी ख्रीष्टपूर्व 261। यही दिन कलिंग युद्ध होइथिला। 22 प्रश्न नुआ दिल्लीर पौराणिक नाम कौन अटे? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ एवं ऑप्शन डी सोमनाथ। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ। 23 प्रश्न शकाब्द केबे प्रचलन आरंभ होइतिला? ऑप्शन ए 78 मसीहा, ऑप्शन बी 87 मसीहा, ऑप्शन सी 82 मसीहा एवं ऑप्शन डी 77 मसीहा। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन ए 78 मसीहा। 24 प्रश्न केउंटी को भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाए? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1853 एवं ऑप्शन डी 1800। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन ए 1857 मसीहा होची भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बा भारतर प्रथम सिपाही विद्रोह होची 1857 मसीहा। 25 प्रश्न पृथ्वीर बृहत्तम नदी निम्न मध्य केउंठी अटे? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी नील नदी एवं ऑप्शन डी गंगा नदी। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन सी नील नदी। नील नदी होची पृथ्वीर बृहत्तम नदी। 26 प्रश्न केउं देश को वज्रपातर देश कहा जाए? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका एवं ऑप्शन डी जापान। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन डी जापान। जापान देश को वज्रपातर देश कहा जाए। 27 प्रश्न केबे भारत छाड़ आंदोलन होइतिला? ऑप्शन ए 1942 मसीहा, ऑप्शन बी 1920 मसीहा, ऑप्शन सी 1932 मसीहा एवं ऑप्शन डी 1922 मसीहा। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन ए 1942 मसीहा। यही मसीहा रे भारत छाड़ आंदोलन होइतिला। 28 प्रश्न निम्न वेद मध्यरु सबुठारु प्राचीन वेदर नाम कौन? ऑप्शन ए साम वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद एवं ऑप्शन डी यजुर्वेद। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋग्वेद होची सबुठारु प्राचीन वेद। 29 प्रश्न गुप्त वंशर शासन काल को भारत इतिहास केउं युग कहा जाए? ऑप्शन ए लोह युग, ऑप्शन बी प्रस्तर युग, ऑप्शन सी सुवर्ण युग एवं ऑप्शन डी रौप्य युग।
ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन सी सुवर्ण युग। गुप्त वंशर शासन काल को भारत इतिहास सुवर्ण युग कहुए। 30 नंबर प्रश्न सरस्वती शिशु मंदिर योजना रे आम प्रांत समितिर नाम कौन? ऑप्शन ए विद्याभारती, ऑप्शन बी विवेकानंद शिक्षा केन्द्र, ऑप्शन सी अरविंद पाठचक्र एवं ऑप्शन डी शिक्षा विकास समिति ओडिशा। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन डी शिक्षा विकास समिति ओडिशा। 31 नंबर प्रश्न शिक्षा विकास समिति ओडिशा योजना अनुसार आमर संभाग संख्या केते? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 एवं ऑप्शन डी 9। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन डी 9। 32 नंबर प्रश्न श्री तारक दास सरकार शिक्षा विकास समिति ओडिशार केउं दायित्व अछंती? ऑप्शन ए सभापति, ऑप्शन बी कोषाध्यक्ष, ऑप्शन सी संगठन संपादक एवं ऑप्शन डी सदस्य। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन सी संगठन संपादक। 33 नंबर प्रश्न शिक्षा विकास समिति ओडिशार प्रांत निरीक्षक नाम कौन? ऑप्शन ए श्री कैलाश चंद्र मिश्र, ऑप्शन बी श्री प्रसन्न कुमार विश्वाल, ऑप्शन सी श्री बलराम साहू एवं ऑप्शन डी श्री नरोत्तम मिश्र। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन बी श्री प्रसन्न कुमार विश्वाल होउछंती शिक्षा विकास समिति ओडिशार प्रांत निरीक्षक। 34 नंबर प्रश्न शिक्षा विकास समिति ओडिशार मुखपत्र भाव प्रकाशित द्विमासिक पत्रिकार नाम कौन? ऑप्शन ए शिक्षा सृजनी, ऑप्शन बी राष्ट्रदीप, ऑप्शन सी पांचजन्य एवं ऑप्शन डी तुज्यनाद। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन ए शिक्षा सृजनी। 35 नंबर प्रश्न शिक्षा विकास समिति ओडिशार केउं कार्यालय भुवनेश्वर मंचेश्वर ठारे अवस्थित? ऑप्शन ए प्रांत कार्यालय, ऑप्शन बी संभाग कार्यालय, ऑप्शन सी विभाग कार्यालय एवं ऑप्शन डी संकुल कार्यालय। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन ए प्रांत कार्यालय। 36 नंबर प्रश्न चलित वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मिलनी केउंठारे अनुष्ठित होइतिला? ऑप्शन ए नवा दिल्ली, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी भुवनेश्वर एवं ऑप्शन डी ब्रह्मपुर। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन सी भुवनेश्वर। 37 नंबर प्रश्न वर्तमान तुम राज्य राज्यपाल नाम कौन? ऑप्शन ए प्रोफेसर गणेश लाल, ऑप्शन बी रघुवर दास, ऑप्शन सी एस.सी. जमीर एवं ऑप्शन डी हरिबाबू कुंभमपति। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन डी हरिबाबू कुंभमपति। 38 नंबर प्रश्न मातृभाषा दिवस केबे पालन करा जाए? ऑप्शन ए 21 फेब्रुआरी, ऑप्शन बी 3 मार्च, ऑप्शन सी 29 अगस्त एवं ऑप्शन डी 28 फेब्रुआरी। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन ए 21 फेब्रुआरी। यही दिन मातृभाषा दिवस पालन करा जाए। 39 नंबर प्रश्न वर्तमान आम देशर राष्ट्रपति नाम कौन? ऑप्शन ए श्री रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी श्री राजनाथ हरि, ऑप्शन सी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं ऑप्शन डी श्री वेंकैया नायडू। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन सी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होउछन आम देशर वर्तमान राष्ट्रपति। 40 नंबर प्रश्न भारतर क्रिकेट दलर अधिनायक किए अटंती? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव एवं ऑप्शन डी रविंद्र जाडेजा। ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा होउछंती वर्तमान भारतर अधिनायक। 41 नंबर प्रश्न केउंठी भिन्न अटे? पिला देख यही चतुर्भुज देछि, ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज, ये हला त्रिभुज। भिन्न किए? त्रिभुजटी होची भिन्न। 42 नंबर प्रश्न संख्याटी केते हबो? यही चित्र देछि 1 2 3 6 4 5 6 15 7 8 9 एटी केते हबो? देख पिला माने ओसे मिसे दबा 2 1 3 ये 3 मिसले 6 सेही पर देख 5 4 9 9 6 15 हेउछ ना नहीं आगु सब मिसे दबा 7 8 15 15 9 मिसियो 15 9 मिसले केते हो 15 10 25 9 मिसले केते 24 9 5 14 4 1 2 2 केते हला 24 उत्तरटी हो 24 24 ठीक उत्तर। 43 प्रश्न समुद्र जहाज से आकाश कौन है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी तारा एवं ऑप्शन डी उड़ा जहाज। ठीक उत्तर होची ऑप्शन डी उड़ा जहाज।
ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜ ସେହିପରି ଆକାଶ ହେଉଛି ଉଡ଼ାଜାହାଜ। 44 ପ୍ରଶ୍ନ YZ ହେଉଛି 25 26 ସେହିପରି WX କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 26 25, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି 23 24, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି 22 23 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି 21 22। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 25, ଜେଡ୍ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 26। ସେହିପରି ଡବ୍ଲୁ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 20, ୟୁର ମୂଲ୍ୟ 21, ଭିର ମୂଲ୍ୟ 22, ଡବ୍ଲୁ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 23, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 24। ତେଣୁ ଇଏ କେତେ ହେବ 23 24। ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 45 ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସେହିପରି କଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ହେବ? କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କେଉଁ ବନାନଟି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଇ ବନାନଟି ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ COUNTRIES କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, କଣ୍ଟ୍ରିର ବହୁବଚନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ COUNTRIES। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। 46 ପ୍ରଶ୍ନ ମହାଭାରତ ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ। ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ରଚୟିତା। 47 ପ୍ରଶ୍ନ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ସୂଚନା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ। 48 ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ରାମଙ୍କର ସେବକ ରୂପେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅପସନ୍ ବି ଭରତ, ଅପସନ୍ ସି ହନୁମାନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଭରତ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହନୁମାନ। 49 ପ୍ରଶ୍ନ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଠ କରୁ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୋଜନ ମନ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଗୀତା, ଅପସନ୍ ସି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭୋଜନ ମନ୍ତ୍ର। ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭୋଜନ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁ। 50 ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହାର ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗୁରୁ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର।